isi kehidupanku. Alanu nga dapot tikina, asa tapuka partangyang ata di bagasan Bornginon, di ganuk bagas tabe, jumulo mahita martangyang di bagasan rohata. Amin. Mari dihita buku ede nomor 10 sia ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan habadiaon nai, hala partangan na lidang dohot na ias roha, haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokkal jalana bonar, dialohodo nagijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani ihu pangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat tami, unang gijang rohanami, alay togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burjuro hanami, diadopan ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuk kama bibelta, turpuk epistel di bagasan partangyangata Bornginon, imana tersurat di Matius bidu 27 ayat sada sahatu ayat 10. Tajahama marsikat sorin. Tuhan Yesus dijoloni silatus. Torang ni arinai martup-tup masude akasitua ni malim, doho situa ni bangsoi do Pak Yesus laho mamusa ibana. Ditali jala ditobu nasida maibana, lao pasahaton tupahuhum ni silatus. Jadi dung diida si Judas parjehei nanaing hona uhum na maibana, disolsoli marohana, dipaulak mana 30 rupiah itu akasitua ni malim, doho tu situa ni bangsoi. Nin nama, salah doau, hujehe hondo hape na soma pipot, alai didok nasidama, dang no dihamii,
hodo nasano gisi. Jadi ditipal homma peraki tu bagasan joroi, lau sumurut siani laho manikot. Alai dibuat akasi tuani malim nah kepengi nin nama dang jadi padomuni tajo ai tuhoni muda doi. Jala mardos ni roha nasida manuhor hosa tuladang ni paddehudon, bahen perbedaan ni halak dagang. Halani i dombai nama goai di ladang muda. Ada yon. Disima jupang hatani panurirang Jeremia nama dok, dibuat nasida dona 30 rupiai, asam ni nani asam, diasam deba anak Israel. Dungi dilehon mai manuho ladang ni pandehudon, songon nani dokoni tuhani tuau. Ido sahatna, martua dona tumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Marede bukwede nomor 28 ayat sada ditambah ayat 4. Asini roha madikamu doho damai, tian debata mata, doho tian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kapai huti hutma hatani debata, turpuk jamita di pertanyangata, imana tersurat di sada Musa, bidu toluk pitu, ayat 20 sahat rudi ayat 30 songonon mahatana. Jadi dung tolkhas si Joseph tulabung niak kahahanai yosari nasidama bajuna baju sapu borna nakajangi na pinakkinai dungi ditakuk nasida ibana jala didabu ibana tu gudung alai rumar gudungi dang marisiai dungi hudulma anggo nasida mangan stagusat dungi manatap-natap ma nasida gabe diidama marudur-rudur halak Ismail Rosian Gilead rap dohot unto nasida akana mangusung pamurpuri miyak nahucus dohot amidun akana lahut tuat tutano Misir palakka kocak
Jadi nina si Juda ma wakka aha angginay. Aha malabatta molo itabunu anggitai. Jala ita porso budarnay. Beta, ita gadis maibana tuhala Ismailan. Asa unang mangunay tangan kita tu ibana. Ayang kita jala sibukta ibana. Jadi ditangihonakka aha anggina ibana. Dungi tinamamulus takka pertiga-tiga halak media ni denet na sidama si Joseph siya gudung itu gijang jala di gadis si Joseph harga 20 rupiah tu halak Ismail akka namabuan si Joseph tu tano Misir dungi mulak ma si Ruben tu gudungi apedang be di bagasag gudungi didapot si Joseph jadi disatani ma akka ulos dungi mulak maibana tuakka angginay nin nama dangbe disidak danaki tu dia nama au ima sahatna kurian itu hatta adong do namalo madok sasitungna si Habia Ratta di tahun 2000 gijang bukan teroris, bukan bom. Ya. Alai si Habia Ratta inna ima gudang torop keluarga dang maringa beholong ni roha. Bukan bom, bukan. Bukan teroris, bukan. Tahalinai didok banyak keluarga dang maringa beholong ni roha. Ditonga-tonga ni bagas. Ditonga-tonga ni jabuna. Baik antara suami dohot istri atau istri dengan suami, baik orang tua dengan anak-anak, baik antar anak-anak dengan anak-anak. Molo bom dohonota adong do radius ni, ya, paling beberapa katakanlah kilometer, pangotakna itu sudah kencang. Ya, contohnya nang teroris hanya beberapa kawasan, daerah, negara, alai molo dang maringa be keluarga holong niroha. 3 keluarga mana songoni jauh melebihi ledakan bom dan teroris. Molo tada tadi tonga-tonga ni keluarga tanuaing, di tonga-tonga ni resoton 3 keluarga manuaing naso ngak kolong. Ya. Na dohonota adong do keluarga dohonot tanuaing ibarat api dalam sekam nasuding gabe hubungan antara suami istri, ya. Songoninang orang tua doa kada danak banyak sekarang itu. Ale tetap do keluarga na sida, alai dang maringa beholong ni roha. Amo kadongan dohonota ido na terjadi di keluarga ni si Jakob di Trupukon. Ya. Alai dohonota boidui pemicuna memang Allah sian khatoban na nama dohonot tadiba pinopar dak danak nasahat di bana. Jala di Trupukon dohonota itu Yusuf itu bidadui ya permudaronna tu haha angginai. Natakas ya anggina si Benjamin itu molo tajah muse lanjutan di Trupukon luar biasa dute molo tajahai au sadiri molo hujahon perharuhian doa. Tapi nggak berulang-ulang hujahon, tetapi kalau saya membaca lanjutan di Trupukon saya sangat terharu karena apa? Ainang peraja si Joseph manang nomor 2 di Mesir, ay dang tersuada honi mana kolong di rohana. Tuaka hahangginay khusus na tu si Benjamin. Ya, tangis do di haul do itu luar biasa. Coba tajahan do lanjutan itu Trupukon
ini sangat-sangat luar biasa. Ya. Kembali mana tadok naking, justru terjadi dodohonot tadi son rasa iri. Buasa tadok rasa iri di pangalahon ni si Jakob memang tabereng do justru itu gak bisa bocirina. Basa ay memang dohonota sedangkan anak kandung pe jut-jut do dang saiboy sarupa perlakuan ni orang tua tu dak danak na yanakonna. Tu siya kangan si paitonga tu siya pudan. Na jut-jut dohonota siya pudan do gumudang perhatian ni natoras. Tu anak na. Daripada tu anak si paitonga mungkin siya kangan secara umum. Apalagi di trupukot dohonota itu dari beberapa ibu, tu dohonota sian Rahel itu ya macai holong dorohani si Jakob tu si Yosef atau Yusuf. Bajuna piasing do dibaen, perlakuanna piasing. Bahkan tabereng dison bajunai patuduhon bahwa perlakuan perlakuan Yakob itu sangat berbeda kepada Yusuf. Bajuna, penampilanna, mungkin si panganonna dohoklanna singnai. Di sido sasitongna bibit itu timbul. Ya, di tonga-tonga ni keluargai. Alai lumubi ma molotajaha ayat sebelumnya itu di ayat biddutul pulpitu tapulalu satorusna tabbahosomma tambah irima akka haangginaon ala memang nama lo do si Josephon ido udutda tabereng muse uli masa depanna memang ala pemeliharaan di debata majujur nipi marnipi do ibana adong mabiur nieme nasing nai dangdenggan alai biurna di ibanai macedenggan justru marsobama biurna sudinggani ya hira-hira songonima songonido na berikut ya nasab pulsada mataniari bula bitangi marsobama tu mataniari na marsinodangi bula bitangi martudu-tudu tu ibana doi bahkan si Jakob sendiri memicang imana alai dipopom dotong di bagasar rohana artini nipinai odo sasitong na akumulasi ni akka perlakuan na sudinggan di tonga-tonga di keluarga na so adil na terjadi dohonot tanwaing holong na so takas mabuan tu edukasi na dinggan lumobi malani ni pion disido tibulak ka bibit-bibit dohonot ta hosom iri hati di tonga-tonga ni keluarga lumubi di hahaang gini si Yosef. Dan mereka mencari satu waktu yang sangat baik. Uju disuruh si Jakob nasida mamereng anakna marmahan. Disitu dipakai akka hahaang ginai laho naing mamusay bana, mabuni bana. Di situ. Mamang sakapna mabunuh do, alai mono tabereng dipicang do. Tadi kalau kita baca di situ Ruben ya, unang tabai songoni, ayah darah daging tadoi. Kadang mono tabereng di satu sisi songo siakangan ibana, adong do semacam tanggung jawab ibana, alai dang tanggung jawab na apalagi kos. Ya. Jala memang mono tabereng disimangan nasida didapeton hahanai muse tang disi Joseph be apa yang ide butuh guru ya molo tajaha muse di biddo 42 justru sempat dong mangelek-kelek si Joseph asonang dibunuh. Kalau kita baca biddo 42 ya itu mangelek dohnota tolong bajo unang bunuh hamua hirasonima alai akka manusia na tiga do tongon. Kembali mana tadok naking di situasi na songoni ya pangalahon na songoni
justru menimbulkan rasa iri hati, dendam di tengah-tengah ni keluargai. Oma ending na tura memang dibunuh, gabe dijual ma tu halak na lewat, ya. Dihamuak kadongan ahado na didok ni turpukot tu hita. Dokonot ta di tengah-tengah ni perdalanan ni nguluta bui masa na songonon, sekalipun dalam modus na asing ala yang go roh nai tod di pangalahon arwai selama ada dunia ini selalu ada. Aha mahira-hirai dohonot ta mulau mamereng turpukon ima golongan ni halak tongo pangalahon ni aha anggi ni si Yosefoni ma golongan ni halak na subui mamereng haulion di donganna, na subui mengakui kelebihan di donganna. Hati-hati kita, yalah disoddo jut kita tersandung. Kenapa orang justru sering merasakan kegelisahan molo halak duminggan siani mana? Ini masa terjadi dohonot tanwang rasa tidak enak, bahkan iri hati, dendam doh lana singnai. Saya mengatakan karena kita belajar selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita merasa, saya tekankan di sini kata merasa, amai merasa lebih baik, ya lebih jago mana senau, audu jago, ya merasa lebih cantik, lebih mapan, ya lebih pandai, lebih pintar, lebih hebat dan lain sebagainya. Odo sasitong na boy dohonot ta sikap mabarbar niak kana sudinggat di rohata. Roh na songonodo sering maringat di hita na mau mengakui dohonot ta belajar untuk kelebihan orang lain. Ay Yosef itu sudah memang molo ta telusuri imana ta telisik masuk di trupukon molo ending na tabereng memang sakat ni debatado nang nimpi nei nang perngulun na tujulo. Unang baju sahat kita tu si alain yang dohot jepet maju tabereng di son. Banyak orang itu sulit mengakui kelebihan orang lain seperti Yosef ini. Marsoba mahamusugut tuau kosongnon song ini mana? Bah, gabilau son ujago sak kita teh. Hapi mana anak ni asing dua hatta indah. Horong tatu mana hira-hira songoni mah. Ini menimbulkan sakit hati. Nah sulitan jol maon maaf lumobi di hitalak batak mengakui kelebihan itu ngana. Sangat sulit dan belajar ke situ. Sangat sulit. Odo mabahin nak ke bibit-bibit na sudingga di tongah-tongah ni nguluta. Jika ibu mau mah kita belajar. Nah sesitong na malarungnya ke kelebihan ni dongan, ya. Harusnya aku belajar. Kau nak kuyot tadu ti. Tetapi majolo tong na idok ni adong sahala narehi di sada huria, ya. Malu dosa kamu pedita naminda dalam halahan iku termasuk dalam persejarah munai dan tikosat tongi masa hami 5 tahun bersiajar kebi malu mana mungkin teologi praktis mungkin ya alai mulai secara teologi maju rohonokku masa rohonokku malu senai sema asing maju di pengalaman nomor Tuhan non alai secara teoritis masa malu jadi ning rohonota ya ini sering di tengah-tengah ning ngulutta belum tentu tak kuasai sudi. Alai kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah merasa lebih hebat dari orang lain. Ido mabai tibul akka nasongonon, akka pangalahon nasongonon. Sulit kita belajar. Aku sendiri belajar dosen nantiasa. Mula dong hubereng no aku asing parbinotuan dan tanda petik tunda positif. Saya belajar dari dia. Saya belajar do kita mengulut terus. Tetapi sering kita dohonota. Ya justru karena itu menunjukkan kualitas pertuhanan dari tongi. Dan kalau belajar di mana lah justru membuat dohonokku jalan pintas. Wahama asasi gabayan. Sekali lagi pangalahon na songonon toddi na songonon torop nono yang di tengah-tengah ninguluta. Ya, torop. Alani ido tahindari ma sasitong na natulu halon.
ya tulu amai marungut-ungut manarita do mangapian ati mangapian na dong do secara positif na use alai tong do gumurang tong do honota ekses ni na mangapian tu nasuding ka marungut-ungut urang do na marungut-ungut ya itu gambaran ketidakdewasaan juga manarita juga lebih bahaya daripada kena songoni termasuk do honota di satu sisi mangapian ni hurang dinggan ya dumenggan halak alai dang berusaha ibana maniru buha bahasa ibana dumengkan cak kita lumubi dihamu amanami nanami di tonga-tonga di bagas naganub turpukon pai ngotuk kita do di tonga-tonga ni melutta di partikia sunuaingon ya ternyata dada holan di zaman perjanjian lama bui masa pangalaho na majual si Josephon na iri hati na marhamaranggi pe dohonota nang di partikias sunengon bahkan selama ada di dunia ini kita pangalaho na songonon muncul do di tonga-tonga ni ngulutta alai masalana olo dohita manangdang Judas itu seperti epistel laking daga bejamita tu hari Minggu itu mempunyai kehendak bebas free will. Makana dong sada turpuk madokon dang tagamon yan so pasahat on anak ni jolmai alai marjia mana pasahat to ni tetap doa dong gasip tong tetap ya bahkan di dok do ginatukong lusung batu tukong na idabut tu laut imaka pempitna so oni do honot ta karakter Judas dang tagamon so adong siak kita nama jehehon nama jual Yesus tama rumangna tu nama satu si Josephon alai boy do kita menghindar sia ni jangan mau ya ini di tonga-tonga ni ngulutta aneh na do honotta ai disodo ti mabapri hati kita ai dak kolat tu parjahat rupani nama sa songon pangalaho nama satu si Josephon do pangalaho nama satu Yesus di zaman si Judas alai justru ikon hati-hati do kita. Saya pernah membaca sebuah buku justru naringgas martuhad do kapangalaho sono muncul. Hati-hati kita. Justru naringgas marminggu do pangalaho na sono muncul to. Naringgas martangiang, naringgas makobasi. Ini. Jangan salah. Jadi ada kontribusi ni partuhanonot sa cetong na meruah mental ta karakter ta. Ini menjadi sebuah husoron. Ternyata justru gumodangi tonga-tonga di parsaurat dari tonga-tonga di huria. Makanya didokon bahwa gereja turut menyuburkan akar perpecahan. Berkamu kena masa lumu di huriata. Ya. Kasih tongnanya melunung perhaladu mana lammiam madame, lammiam pengampunan, maaf do lan nasing nai. Ternyata belum tentu. Nasa sitongnya molopung wakori mana nyan lampe maaf ma lamboy ma dia judongan na lam mangulu makadami di bagasar rohana ternyata tidak ini cepat kusor do dihitong atongan ngulutta jadi rohonotta mana main naroha do sipata ya tidak ada itu benarnya. Ya. Nah seharusnya nian akasi perjamita so kamion lebih pemaaf ma, lebih mersabar ma. Ya. Ternyata tidak. Nah seharusnya ada dohonot tanang ngadong bemaringat dendam kesumat dihita alangan mempengaruhi hatan itu hani dan ngadong behata merdumui tanorara. Ternyata tidak. Apa gusur-gusur mbak? Di bagasar hatta alana yang dohonot tentina. Ya. Sama seperti pangalahon si Yunus. Budang do pangalahon na songoni. Yunus manang Jona. Olan diro dicak di bata dan jadi uhumok kube Ninive. Ya. Baik permarsak di mana? Anggo masuk ni si Yunus, si Jona ikut mati di Ninive memang ngamar lamutak. Harus mati. Ternyata disudari di mata gabi hodo gabakan tamadok tu mana gabi hodo puang ya pasak gabi mana parhosom
Ima nataguari itu mental-mental na diguari karakter na pamatehon. Banyak orang-orang karakter na pamatehon. Ima na diguari nekrofil. Ola pamatehon lapatan na buhama sa siga bayan. Nakana sa tabi dong pangarasun doholan na singnay. Buhama sa mau bayan. Maaf, secara kasar na yang dohonok kusongoni. Karakter-karakter itu ada banyak sekarang. Dan lomorhan berkontribusi seding gadungan na lemo lunga sige tormati to punya marsahid ba etor sebudu di rohana mate ho ina ima iri hati yu donok ka yudus seperti itu ya karakter nekrofil karakter pamate horsong percatur sudah ala yang go dipanggil turpukos sasetong na kita saluhuna mari kita menjadi karakter-karakter sifat-sifat na panguluhon imane dikuari diofil unang pamatehon, buru pamatehon dongak kita, maaf maju hudok ko dangi ko merbeda hita, daong dangi ko kotor jason merbeda hita, berkelahi, daong anggo berkelahian nuangi intelek, roha tu roha do merbeda, pikiran tu pikiran, berbeda doi, hati-hati kita, hati-hati, dakulan dapatan du jotos kita, tetapi melunung ngasugoro hamuna tuau, pikiranmu ngasugoro hamuna tuau, itu perkelahian. Hati-hati kita. Ala nido di hamu amanami nanami lumobi tungatungan di bagas na mari kita itungatungan ng uluta ya saya kana panguluhom mahita lumobi maradok podongat tajolma jalaunang tae tongdongat tajolma gabe semacam objek tetapi subjek doi bahanana tinubus ni Kristus Yesus doi apalagi memperjualbelikan songot topik ni minggu di bagas sasadarion banyak sekarang ya. Unang maju memperjualbelikan dalam dohonota artian pangalahota na pauruhonaka sangat didongap pe dohonota itu bagian di ido. Alani ido dihamu manami inanami kaya nakon ditonga-tonga ni bagas nabi mari kita ya tati rumah songot pangalahon ni si Joseph na di ujung na dibuat kamu karena huruf nakit terharu di haul do sudi bahkan mengedungi mana ikut ci kamar ada yang tertahan nabi lungun ni rohana mengedup ya kahahanggi na ikut ci kamar tangis si bana dizi ya ini sungguh aku sendiri mejahon sangat terharu tangis si bana apalagi dung di bereng imanang gina si Benjamin tor di haul imanang gina luar biasa tongoni maniat kita hitung-hitungan ning uluta memaafkan mengampuni makanya hari dok si Petrus 3 kali doa Tuhan mengampuni cukup do 7 kali ahamalus ni Yesus 70 kali pitu 70 kali pitu 3 kali mulai dok 70 kali pitu 3 hari mai 3 kali mai berarti mulai 1 tahun turun 5 hari ya dohonota bahwa ternyata berarti mengampuni itu harus lebih daripada 1 kali 2 kali karena Tuhan Yesus juga telah mengampuni kita dan menebus kita. Amin. Mau lihat tema dihutukan pasu-pasu makatam nihun gugu dihami banget tusi numubi makang uluh katam numubi di partikia sunengon di dalam turagat na kapanghalahu na menindas iri hati khosom dohot lati maradok podongan sasitong nasakak na pamati hudoy bahkan di Johannes sada Johannes ipe ya namardala di hahulumud duaka na mga lagay dungan yang membenci saudaranya bahkan di dok muse na sosita dahudoy aka na mga lagay yang membenci saudara-saudaranya alani pargugui hami ditong-tong ni hamajun nuhaing nalam tu merosot nanuaing parhamaranggion di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga ni parsauran lumubi di tonga-tonga ni huriam turpukom mapaingotok kami agar kami saling menjaga saling berkontribusi saling membangun saling belajar satu sama lain terutama saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain Somun Yesus Kristus Tuhan Nabi amin. Apa pungu pilihat ka di tunga-tunga ni bagas tagadup mari deh kita nomor 316 ayat sada satorusna
sonang marohaku lando dapot pambainaku sogoni roham hape ainggok dosa dorohaku salah dohataku pe kanuk tokin matutu dang martingo tau burju di sudena pinatiku alani godang dosaku. Tatangnya kuma piliata ale di patama nami na di panua kitjang kodo haruruan ni salukut dilehulehun na dinggan doho na solibasa na moliutus upasat kami ma janilihun mitu kami pilihan nami tuho jai calo mai kepe uap na hutus di jolom pasu-pasu mai jala ramutia sahu perhasiang kami pilihan non patikulhun harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai maroh nami marhite hite todim asalam hutada kami kudang ni silehulehun mitu kami asalam kirkir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidohon ni tangiang ato patay. Ale. Leana nami na di panua kijang. Sa pagpadia magkuan. Sa Roma harajaon. Sa sao ngalo menuro hamba tungo sa panua kijang. Lehuma to kami sa reron hanguluan siya pari. Sa samarusa nami sa ngopanisa nami. Idosa nunong na mardosa Tuhan. Unang kami tugyong tupangon tunan. Palumamisian pangaku. Ay kuno na pun harajam. Doh takukun. Doh dihasangapon saling nililingam. Asinirohan itu kata Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong nirohan di batamata. Dohot parsauran itu di perbadi mamadongani. Mamasu-masu hamuluhutna. Amen. Penuh dengan harapan